हेलो फ्रेंड, स्वागत करुच्ची ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ फ्रेश एपिसोड्र नाटी हूँ आज 30 मार्च शनिवार। ये चारोटी राशि संपूर्ण व्यक्ति उपरे शनिदेव विशेष कृपा मिल बहुत खुशी। दैनंदिन कार्यकलाप ग्रह मान प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण, जहाँफल ग्रह मान गतिविधि को आधार कर राशिफल निर्णय करा जाए। ग्रह नक्षत्र गुड़िकर निरंतर परिवर्तन घटी थाए, जोठी कारण मनुष्यर दैनंदिन जीवन में किसी परिवर्तन देखा जाई थाए। तेबे चलतु जानिबा आज दिनटी आपणक पई किपरि रहिबो, आपणक जीवन में कौन रहिबो परिवर्तन। प्रथम राशि, जदि आपणकर मेष राशि होइथिबो आज आपणक पई दिनटी मंगलमय रहिबो। व्यवसाय रे उत्तम लाभ हेबो, सहयोगी मानकर पूर्ण सहयोग पाइबे। चाकरी करुवा कर्मचारी मानकर उन्नति हेबो, नूतन निजुक्तिर सुजोग पाइबे। अचानक धन प्राप्ति हेबो, विरोधी को परास्त करिवे। संध्यारे आपणकर मानसिक अशांति बढ़ी पारे। विवाहिता कथबार्ता रे संयम रक्षा करंतु। शुभ रंग गोलापी। आराधना श्री कृष्ण। द्वितीय राशि वृष राशि। कर्मक्षेत्र रे सहकर्मी किंबा घरे गृहिणी सहित प्रतिवादर स्वर उत्तोलन करिपारंती। परिस्थिति रे पड़ी खर्चांत हेबे एवं मनस्ताप करिवे। नूतन द्रव्य क्रय करिवे। महिला माने निज इच्छा पूरण पई कोनोसी कर्म करी प्रशंसा पाइबे। शत्रु माने दूरेई जिवे। कमिशन कार्य रे लाभ हेबार संभावना अछि। सभा समिति रे पदस्थ व्यक्ति सह तांको संपर्क रे आसिबे। महिला मानक कार्य शेष पर्याय रे पहुँचीबार कष्टकर हेबो। दाम्पत्य कलहर अवसान घटिबो। शुभ रंग मेरून रंग। आराधना प्रभु हनुमान। तृतीय राशि मिथुन राशि। मनरे रहिथिबा उलटपालट चिंताधारा समाप्त होइजिवो। व्यवसाय रे लाभ हेबो। उत्तम रोजगार हेले मध्य आय तुलन रे व्यय अधिक हेबो। लुहा सीमेंट व्यवसायी मानकर उन्नति हेबो। ऑफिस रे नुआ परियोजना काम करि पारंती। मानसिक दुश्चिंता दूर हेबो। अटकिथिबा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हेबो। धार्मिक कार्य रे रुचि वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन रे तालमेल बजाय रहिबो। शुभ रंग मेरून। आराधना बाबा आखंडणमणि। कर्कट राशि। आजिर दिनटी आपणक पई किछि बेस भल रहिबो। अचानक धन लाभ हेबो। सरकारी चाकरियां को खुशी खबर मिलिबो। पदोन्नति हेबो। ऑफिसर एवं अधिकारी काम रे प्रसन्न रहिबे। पारिवारिक संबंध मजबूत हेबो। वाणिज्य क्षेत्र में समस्या दूर हो पारे। अर्थ संकट लगी रही कौनसी काम अटकी रहिबो नहीं। यात्रा कचेरी मामला रे शुभ फल मिलिबो। बंधुमित्रों सहयोग प्रेरणा रे आर्थिक सहायता रे नूतन पंथा अनुसरण करिवे। शुभ रंग धला रंग। आराधना सूर्यदेव। सिंह राशि। आपणकर ध्यान परिवार एवं टंका पैसा दिगरे रहिबो। आपणकर स्थगित थिबा काम पूरा होइजिबो। व्यवसाय रे क्षति शत्रुवृद्धि आर्थिक क्षेत्र में अवनति घटिबो। मानसिक दुश्चिंता बढ़िबो। कर्मचारी कर्मक्षेत्र में बाधा आसिबो। राजनैतिक क्षेत्र में सावधानता पूर्वक पाद बढ़ाई बुद्धिमत्तापूर्ण हेबे। अन्य मानक मामला रे अधिकार जाहिर करंतु नहीं। महिला माने जीवन साथी को कौनसी उपहार दे पारंती। शुभ रंग लाल रंग। आराधना माता दुर्गा। कन्या राशि। आज आपण कष्ट मन हेउथिबा कार्य सहज होइजिवो। विभिन्न प्रकार लोकंक सहित मिसिबे। कौनसी बड़ लेनदेन करि पारंती। प्रेम आलापरे सतेजता अनुभव करिवे। कथबार्ता रे संयमता न रक्षा कले विवादग्रस्त होई पड़िबे। क्रीडा क्षेत्र में सफलता मिली पारे। खोजुथिबा जिनिस हठात पाइजिबे। महिला माने अर्थ संपर्क को केंद्र करी विवादीय परिस्थिति सृष्टि करि पारंती। शुभ रंग घिय रंग। आराधना माँ कटकचंडी। तुला राशि। ऊर्जार स्तर उच्च रहिबो। कौनसी अजणा व्यक्ति सहित संपर्क गढ़िबे, जोंथिरु भविष्यत रे लाभ मिलिबो। ऑफिस रे वातावरण अनुकूल रहिबो। आईन कानून मामला रे सहजरे समाधान होइजिबो। धर्म कार्य रे व्यय बारद करि पारंती। देवदर्शन सांग को भ्रमण सुजोग मध्य करिवे। साधारण कथा को असाधारण भावे उपस्थापन करी समस्या को बढ़ाइबे एवं महिला माने कार्यव्यस्तता मध्य गुरुत्वपूर्ण कामटी को अवहेला करि पारंती। शुभ रंग धला रंग। आराधना माँ अंबिका।
ବିଛା ରାଶି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଲାଭବାନ ହେବେ। ହରାଇଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା ମଣିକଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ। ଧନୁରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିରୋଧୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମାତା ଭୈରବୀ। ମକର ରାଶି। ପିତା ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ କହିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ନୂଆ ଗତିବିଧିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଟି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବଦଳରେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ମନ ଖରାପ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଆରାଧନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବାରର ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଅବିବାହିତା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶାଠୁ ହିଁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସତେଜ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରେମୀମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆରାଧନା ହର ପାର୍ବତୀ। ତ ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କାଲି ଆମେ ଜାଣିବା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରବିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ରାଶି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏହିପରି ରାଶି ଭିଡ଼ିଓ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.